ज़कात के मसाइल। ज़कात के बारे में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जो मेहरबान और नेमत अता करने वाला है, बुलंदी और करम नवाजी करने वाला है। मैं उस पाक हस्ती की हम्दो सना बयान करता हूँ कि उसी ने हमें जलीलुल क़द्र नवाजिशों और अजीम मेहरबानियों से मालामाल फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक के माह मुबारक की आमद है। बहुत से लोग ज़कात के बारे में सवालात पूछते हैं। आज हमने उन पूछे गए सवालात को, जो उसके अंदर मुंतखब सवालात हैं, उनको यकजा किया है और उन सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सवाल: किन किन चीजों पर ज़कात फर्ज होती है? नंबर 1, सोना। जब 7.5 तोला सोना हो, यानी 87.479 ग्राम या इससे ज्यादा हो। नंबर 2, चांदी। जब 52.5 तोला हो, यानी 612.35 ग्राम या इससे ज्यादा हो। नंबर 3, कैश यानी नकद रुपया और माले तिजारत, बशर्ते के माले तिजारत की कीमत चांदी के निसाब यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। ये आजकल तकरीबन 80,000 रुपए बनते हैं। माली तिजारत से मुराद वो चीजें हैं जिनको खरीदते वक्त आगे बेचकर नफा कमाने का इरादा हो, अब तक बेचने की नीयत भी बरकरार हो, लिहाजा अब यही इरादा हो तो उन पर ज़कात फर्ज होगी। हाँ, अगर ये सामान जाती इस्तेमाल के लिए हो या तिजारत के लिए खरीदा गया हो लेकिन बेचने का इरादा ना हो, या मकान इस नीयत से खरीदा हो कि किराए पर देकर नफा हासिल करेंगे, तो इन तमाम सूरतों पर ज़कात फर्ज न होगी। सवाल: कुछ सोना, चांदी और दीगर सामान हो तो क्या करेंगे? जवाब: किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ कैश है और कुछ माले तिजारत है, और इन सब की मजमूई मालियत चांदी के निसाब यानी 52.5 तोला के बराबर है, तो उस पर ज़कात फर्ज है। सवाल: कितनी ज़कात देना वाजिब है? जवाब: सोना, चांदी और माले तिजारत का 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात में देना फर्ज है। सवाल: रिश्तेदारों में किसको ज़कात देना दुरुस्त है और किसको नहीं? जवाब: वालिदैन का अपनी औलाद को और औलाद का अपने वालिदैन को ज़कात देना दुरुस्त नहीं। इसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इनके सिवा बाकी तमाम रिश्तेदार, मसलन भाई, बहन, चचा, मामू, खाला वगैरह को ज़कात देना जायज़ है, बल्कि इसमें दुगना सवाब है। एक सवाब ज़कात देने का और दूसरा सिला रहमी करने का। सवाल: रमजान के महीने में ज़कात निकालना जरूरी है और इसके लिए मैं बहुत परेशान हूं और ज़कात भी लाजमी निकालनी है, लिहाजा ज़कात किस तरह निकाली जाए? ज़कात एडवांस में भी दी जा सकती है या नहीं? जवाब: एडवांस ज़कात देना जायज़ है और ज़कात अदा करने के लिए शरीयत ने कोई महीना मुकर्रर नहीं किया, बल्कि जिस वक्त से निसाब का मालिक हुआ उसी वक्त से साल पूरा होने पर ज़कात फर्ज हो जाती है। इसमें बेहतर यह है कि फौरन ज़कात अदा कर दी जाए, लेकिन अगर ज़कात अदा करने में ताखीर कर दी तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। सवाल: क्या किसी खैराती हस्पताल में ज़कात की रकम इस तरह इस्तेमाल करना जायज़ है कि उस रकम से दवाएं खरीद कर मरीजों को मुफ्त दी जाएं, हस्पताल का अमला और डॉक्टर्स को उससे तनख्वाहें और दीगर हस्पताल की ज़रूरियात पूरी की जाएं? नीज़ ऐसे हॉस्पिटल को ज़कात देना जायज़ है या नहीं जहां ज़कात मज़कूरा बाला तरीक़ों पर इस्तेमाल होती हो? जवाब: मज़कूरा सूरतों में से सिर्फ पहली सूरत में ज़कात अदा हो जाती है, यानी ज़कात की रकम से दवाएं खरीद कर मुस्तहिक मरीजों के दरमियान मुफ्त तकसीम की जाएं। माले ज़कात से हॉस्पिटल की तामीर और उसके लिए आलात खरीदना, डॉक्टरों को फीसें देना और हस्पताल के अमले वगैरह को तनख्वाहें देना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर ज़कात की रकम पहले मुस्तहिक मरीजों को दी जाए, फिर मरीज हॉस्पिटल वालों के वाजिबात उससे अदा करें, तो हॉस्पिटल के मुंतज़मीन जहां चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल: उशर क्या होता है? जवाब: जमीन से जो पैदावार हासिल होती है उस पर भी ज़कात फर्ज होती है, जिसे इस्तिलाह शरीयत में उशर कहा जाता है। अगर जमीन बारिश के पानी से सैराब की गई है तो 10वां हिस्सा, और अगर कुएं के पानी से या नहरी पानी खरीद कर सैराब की गई है तो 20वां हिस्सा उशर में देना फर्ज है। सवाल: क्या शेयर्स पर ज़कात अदा करना जरूरी है? जवाब: फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों के शेयर्स पर भी ज़कात फर्ज है,
بشرطے کہ ان کی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولے کے برابر ہو۔ مشینری، فرنیچرز اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال: سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ نمبر 2، عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے اس میں کچھ زیورات والدین کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ شوہر کی طرف سے، تو ان زیورات کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ والدین، شوہر یا بیوی؟ نمبر 3، زیورات کی زکوٰۃ کب ادا کرنا فرض ہے؟ جواب: سونے اور چاندی سے بنی ہوئی چیز اگر نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثلاً زیور، برتن، سونے اور چاندی کے بٹن وغیرہ، چاہے استعمال کرنے کے لیے ہوں یا تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہوں یا کسی کو تحفے میں دینے کے لیے ہوں۔ والدین اور شوہر کی طرف سے دیے گئے زیورات اگر عورت کی ملکیت کے طور پر دیے گئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، والدین اور شوہر پر نہیں۔ ہاں، اگر والدین اور شوہر خوشی سے بیوی کے کہنے پر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر صرف پہننے کے لیے والدین یا شوہر کی طرف سے رعایت کے طور پر دیے گئے ہیں تو والدین اور شوہر پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سوال: گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ جواب: گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی جو مقدار پہلے سال تھی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے، پھر دوسرے 40ویں حصے کی مقدار منہا کر کے بقیہ کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہر سال کا حساب لگا کر باقی ماندہ کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔ سوال: بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے والدین کے پاس جو سونا اور چاندی موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو والدین پر یا لڑکی پر؟ جواب: اگر والدین نے بیٹی کو زیورات کا مالک بنا دیا ہے اور بیٹی بالغہ ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر نابالغہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بیٹی کو اگر مالک نہیں بنایا گیا تو زیورات والدین کی ملکیت شمار ہوں گے اور والدین پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال: سونا، چاندی اور تجارت کی چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا قیمت فروخت کا اعتبار کر کے؟ جواب: قیمت فروخت یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے دن بازار کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سوال: کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کر دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جن کو دیا جائے وہ مستحق ہوں۔ سوال: زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل کروا سکتے ہیں، لیکن جن کو افطاری کروائی جائے وہ مستحق ہوں۔ سوال: کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ جواب: یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ جن کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، دینا چاہیں تو ان کو تحفہ یا ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں۔ امید ہے ان سوالات اور جوابات کے ذریعے آپ لوگوں کی تشفی ہوئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔